was your experience in the UK? My experience, honestly, I would say it was on a scale to 1 to 10. If I say I had a lot of ups and downs, so I would say 6.5. I would say it was good. No one is going to tell you what to do. No one's going to show you the right path there. No one's going to show you the easy way on how to live the life in abroad. Because obviously it's not your own country. You will have to follow the rules that is set by the people of theirs. And on top of that, people are there treat you differently. Yes, you may heard about racism. It exists, still exists for a lot of people. People there may not like you for your culture, may not like you for your religion. It's hard to describe in one word what my experience was. Also, I would say in school life of time, because I was a kid, I grew up as a kid in there, like my childhood was spent there as well, half in Karachi, half in England. In most cities we have lived, and I won't say the name, but I would say people are different in many cities compared to some cities that are really good, some cities that are full of crimes, and some cities that are full of hard people, racism and everything. On top of that, they are nice people, of course. They look after you, they be nice to you. You will get bullied in the start for your language barrier. As I repeated before, language barrier will make you look like a really difficult person trying to figure out your life. You will not find it harder for yourself. Easy will be coming to your life. On top of that, these two things can make your life different and make your life easier there. Describe the hygiene of public life in UK. Sometime okay, sometime not. Because of course abroad people are there, they are there to mess up. I'm not blaming all of you guys. I'm just saying in terms of condition of the health and hygiene, I would say health is alright. Hygiene is the main problem that is now getting worried and is getting the point to be made every day that you have to look out on the streets. There are some, garbage and rubbish and some of the trash outside on the street because of some people who could not learn how to keep the rules going. Other than that, we all say it's our motherhood nature, so we should take care of it ourselves. Okay, what is the public transport system in the UK? There are very different type of transport, of course, compared to Pakistan. There are really good taxis there. Here, taxis are different. There, taxis are absolutely different. They got cabins, they got vans as a taxi, they got other things as well. Not only that, they got coaches, buses and train. Oh, actually let me talk to you about train. They got bullet train that goes very fast and it takes you from A to B in no time at all. And they are underground, of course, and underground trains are absolutely good for people who go works, because obviously if you are in London, you know the culture of there. Too much busy and business going on, jobs every day, most likely night shifts and that. And underground train is perfect for that, and I like the idea of that. Other than that, we of course have cars, bikes, but we don't have normal bikes the way you see like scooter types here. We of course have a different bikes there, heavy bikes most of the time. I would say you will see, if you're a bike lover, of course you will have a good bike for yourself. A pedal bike we call it, is for the people like kids, teenagers. I used to have it for myself and I had a really good time with it. Push bike you say. And it was really awesome journey for that. But yeah, most teenagers use that, and there are different type of one now. There's electric push bikes, you can see what I'm on about, and electric scooters as well. So we got different type of transports, I'm not gonna lie. Tell me about jobs or business in the UK. Oh, that's a really good question, I would say, because I was a teenager. Of course now I'm getting to be 20, getting old, but in a serious time if I say, but when I was actually working myself after school life was ended, year 11 ended for me of course, and I started doing part-time jobs, and that is very well good tips for you teenagers and mostly students that go from there here and go there, whatever countries you're going from and wherever the countries you're watching this from. I would say the best way to earn your pocket money is part-time jobs at the moment, because if you're not a businessman and you don't have any business plans, you can do part-time jobs whenever you like, suitable, if it's under your control. They don't force you to work too much, they don't criticize you not to have the payments, and they give you salary on points. Not only that, they do give you cash as well, because most people now are getting paid on banks and then they get taxed and so much, and that is a rubbish thing to talk about later on. Main point is you can find like takeaways jobs,
delivery man jobs if you got a driving license, which I will get on that as well soon and tell you information about driving license and everything. And you do get paid fairly. I'm not gonna lie, most fairly you would get paid is maximum roundish £500 a week, £300 a week, £700 a week, depends on your own personality and talents and skills that you already learn. So you, if you're scared to do part-time jobs, don't be, mate. It's not that hard. You can actually go, and unless you want to gain experience, you have to actually attempt to do that thing. Other than that, you won't get experience from other people telling you the words, other people telling you what to do. But you want to gain experience about jobs, you have to go into the field, you have to learn your own skills, you have to build up your personality, you have to learn who yourself are, you have to learn what boundaries you have to learn what limits you can cross to make yourself looking as a personality way. So whenever you go again for a bigger job to upgrade yourself, you won't get rejected and you won't be scared. You will have confidence in yourself. That's a good tip for you as a student who want to do learning as well, but want to do part-time jobs too. हसन बाहर दे मुल्कां विच इंजू ते हल्ला गुल्ला करों दे जिंजू ते पाकिस्तान भी लोग कर देन ਉੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਖਨੇ ਆ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੂ ਇੱਥੇ ਸੰਗੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਯਾਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਨ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਖਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਨੋਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਸੋ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਛੋੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੌਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ ਸ਼ੋਰ ਹਲਕਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਈਸਰ ਵੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰ ਪਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੀਆਂ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੀਆਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਖ ਛੋੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਹਰਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰजेस ਵੀ ਹੋਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜੁਲਕਣਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੂਲਸ ਆ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮਨ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੰਜੂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿੰਜੂ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਡਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਸਪੀਕਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਗੇਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕੀ ਤਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਅਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਸਮਝੋ ਫਜਰ ਹੋਗੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋਗੀ ਅਸਰ ਹੋਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਅਮਨ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜੁਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਕਿਤਨੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੋ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀडम ਦੇ ਦੇਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵਰਦ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵਣ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੇ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੀ ਮਿਸ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਨ ਬੇਟਾ ਅਬ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਾਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਪਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਵੈਂਚਰ
पार्क्स एक में तुसा दसना एडवेंचर फार्म गूगल ते सर्च कर सो यूके लिख सो तुसा नजर आ जूसी बहुत प्यारी जगह ने इतने फार्म टाइप भी है लेकिन इतने झूले भी हैं। फिर हो गया थीम पार्क अल्टन टावर्स हो गया, इस तरह के काफ़ी जगह उत्थे मौजूद हैं जिसे तुसा फैमिली टाइम मिलता है फ्री टाइम विच छुट्टी होवे हॉलीडेज होन जिहड़ी भी चीज़ होंदी है तुसा जिथे तुसी जो लगते हो फैमिली नाल उत्थे बहुत ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं। दूआ जिहड़ा तुसा शॉपिंग दा पुछया शॉपिंग दा ए वे इत्थे जी मॉल होंदे न और इत्थे दुकानां होंदी ए जी उत्थे सिस्टम नहीं ने। उत्थे कॉर्नर शॉप जरूर है और मैं तुसा एक सामने स्क्रीन प्ले करना एक कॉर्नर शॉप तुसी देख सकते हो ये जी कॉर्नर शॉप उत्थे भी होंदी है। कॉर्नर शॉप दे मुराद जिंजू उत्थे असां तुसी महल्ले विच देख के लो महल्ले विच जिथे शॉप होंदी है कोने विच या केरे करके होंदी है शॉप पापड़ां दी बिस्कुट दी कोई शै घरे दी शै आस्ते जरूरत आस्ते शॉप होंदी है उत्थे भी है जरूर है लेकिन प्रॉपर जिथे शॉपिंग करने आस्ते मोस्टली लोग जुलदे न उस आस्ते आखदे हैं शॉपिंग सेंटर। इतने मॉल आखने उत्थे शॉपिंग सेंटर आखने उत्थे तरह तरह की फैसिलिटीज जितनी चाहिए जी शॉपिंग करनी उत्थे मौजूद होंदी है जितनी भी असी मोस्टली पाउंडलैंड जुलने इस तरह के प्राइमार्क हो गया टेस्को हो गया ये सब शॉपिंग सेंटर विच मोस्टली मौजूद होंदा है और ज्यादातर टाउन हॉल विच इस आने टाउन सेंटर मोस्टली टाउन सेंटर आखते शॉपिंग सेंटर भी आख सकते हो। टाउन सेंटर विच शॉपिंग सेंटर मौजूद होंदे जिथे तुसी जिथे भी शॉपिंग करो उत्थे हर शै मौजूद होंदी है इलैक्ट्रॉनिक्स दी किनके घर दी किनके बाइक्स कार्स ये सब मौजूद होंदी है उत्थे मशीनां जनरेटर घरे दी पौधे शौधे जितनी भी चीज़ां देखते पे हो ना घरे दी मोस्टली होंदी है उत्थे मौजूद होंदी है खाने पीने दी रेस्टोरेंट हलाल आराम सब कुछ उत्थे देखते तुसां दा। ते इस तो बाद शॉपिंग सेंटर का यह होंदा है कि टाइमिंग होंदी है उन्हां दी पूरी शॉपिंग सेंटर दी वरना नहीं तो शॉपिंग सेंटर पूरा क्लोज होंदा है यानी गेट होंदा पूरा वड्डा एक उत्थे होंदा है एक समझो ए तो किनके बी तक लंबा जो शॉपिंग सेंटर होंदा है या उन्हां दे पार्ट भी बने होंदे केड़े केड़े शहर विच तुसीं देख सकदे पार्ट ए भी होंदा पार्ट बी भी होंदा अगली जगह ते ओह बंद भी हो जुलदे उसके अंदर जितनी शॉपां होंदियां उन्हां भी फिर क्लोज करना पैंदा है तो उस टाइमिंग होंदी है चलो समझो मिसाल के तौर पर 9 बजे के बाद पूरा शॉपिंग सेंटर बंद तुसीं जिथे भी शॉपिंग सेंटर जुलसो करने वो बंद होंदी उस वास्ते फिर उस नतीजे ते जो पहुंचते हो कि तुम हुण शॉपिंग सेंटर तो शॉपिंग नहीं कर सकते हो फिर तुम वास्ते कॉर्नर शॉप या जी स्ट्रीट ते शॉप अवेलेबल उस फिर फैसिलिटी देनी है जिथे ताई ए फिर शॉपिंग सेंटर तो बाद कॉर्नर शॉप्स ने फिर अपना बिजनेस माइंड बनाया फिर इन्हें कॉर्नर शॉप खोली। इस हर शै मिलती है ऑफ लाइसेंस भी चीज़ा मिलदियां ने ते लाइसेंस वालियां भी मिलदियां ने ते बिस्कुट हो गए जी घर की जरूरत हो गई चलो शॉपिंग सेंटर बंद से नहीं कह सकते हो तो नेड़े तेड़े देख के अगर वो मिलती है कॉर्नर शॉप तो उठो चीज़ा कह सकते हो। आखिर विच मैं तेरे कोलो हराम हलाल दा तूने जिक्र कीता है ते इस दे बारे विच मैं तेरे कोलो शॉर्टली पूछना चाहना कि उथे हराम हलाल दा सिस्टम के वे ये सवाल माशाल्लाह तुसा अच्छा पूछे ए स्टूडेंट्स वास्ते काफी पॉइंट्स की गल होसी हराम हलाल तुसा अपने डिपेंड करता है के पे खांदे हो के उथे होसी वो हमेशा लेबल होंदा है सूटेबल फॉर वेजिटेरियन वो समझो हलाल ही होंदा है एक किस्म दा लेकिन वो मोस्टली उन्हां वास्ते होंदे जेह्ड़े वेजिटेरियन होंदे वीगन्स होंदे इन वास्ते होंदा है वेजिटेरियन और वीगन डिफरेंट है लेकिन इन्हां वास्ते यानी बने दा होंदा है लेकिन वो हलाल होंदा है यानी वो खा सकते हो वो बीफ तो नहीं बने दा। दुआ हमेशा तुसा अगर खाना है तो किसी पाकिस्तानी शॉप ते टेक वे ते जुलो टेक वे मोस्टली इसी वास्ते बने हलाल खिलाने वास्ते पाकिस्तानियां या जेह्ड़े आंदे उत्थे टेक वे उन्होंने बनाए दा है उत्थे जुल के उसी हलाल खाओ। हाँ कुछ शॉपिंग सेंटर हैं में जिन्हें नाम किन्ना टेस्को हो गया और कोऑपरेटिव हो गया इत्थे हराम जरूर मिलता है सब डिपेंड है इत्थे तक पापड़ हराम मिलते हैं जैलियां हराम मिलती हैं नूडल हराम मिलते हैं हर शै उत्थे हराम होंदियां ने और लेकिन हलाल भी उन्होंने चीज़ां बनाते हैं मुसलमान वास्ते पता है उन्हें कि मुसलमान हराम नहीं खाते लेकिन वो तुसा डिपेंड करता है चेक करते हो हराम है हलाल है और फिर खाते हो तुसा डिपेंड करता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मां जिथे तक यकीन है उथे जो तक मेरे मेरे वास्ते कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कभी भी हराम हलाल दा अल्हम्दुलिल्लाह सा हलाल खाता है। तो नाज़रीन जैसा कि नाज़रीन आपने देखा आज का इंटरव्यू काफ़ी डिटेल में हमें सैयद हसन शाह ने चीज़ें बताई वहाँ का माहौल भी बताया हराम हलाल के बारे में सारी आपको तफसील में इन्होंने डिस्क्राइब की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड जाना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जाने से पहले अगर कोई स्टूडेंट्स और इस पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं पार्ट 2 के लिए आप हमें कमेंट्स में पार्ट 2 का भी दिया